नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा या रसूल अल्लाह ये उम्र बीते हो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह डरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवा ऐसा। টোটাল একদম টোটাল ডেকোরেশন করেছে। কার্ডে কিন্তু লস খেয়ে গেছে। অত চুল্লি খেলে কি হবে, প্রতিদিন চুল্লি খাচ্ছে 600 করে। লস তো এমনিতেই হবে, লস খেয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে লেবার, আমাদের লেবার